নেতাগিরি হবে যারা দমন মিটিং যারা সিনেমা হবে যারা কেরিয়ার নামে থানায় যারা আইপিএসের প্রতিও যারা প্রশ্ন পায় নাই আইপিএসের তলে দক্ষ হয়ে যারা থানায় রক্ষা নরমে মিটিং দিয়ে আগামী দিনে অরতেইলামরা ডিভিশন কমিটিও এইগুলো নির্বাচন অন্তর চাহে বিধানসভা ইলেকশন চাহে লোকসভা ইলেকশন চাহে ইলেকশন প্রশাসনিক ইলেকশন আগামী দিনে আইপিএসের বানানা লড়াই কেবল অজাগা বক্তিগত প্রায়বে মায়া আইপিএসের আগামী এই লোকসভা ডিভিশন কমিটি নয় ভাইও আমি মেসেজ কম নাই যথেষ্ট শ্রী বড় ভূমিকা যথেষ্ট শ্রী বড় দুঃখ মার্কা যথেষ্ট শ্রী বড় শিক্ষা মার্কা যথেষ্ট শ্রী বড় বিভ্রান্ত অঙ্কা লাইফানা একদিন রোড ব্লক হইল যত বিষয় কষ্ট মানে তেলেঙ্গানা ডিভিশন কমিটির ন্যাশনাল হাইওয়ে রোড ব্লক হইল তাবকে বাতি নি জ্বলাব একদিন মিশিং একদিন বাদ করে আয়াম চম্পনগর পইলা ব্রিজ দিকে আনতো और दादा पहिला एकदिन लगातार आंदोलन खाइफा सारेची देबना दियो बडा कायसा नगरलाले सिटलाई मा धमैसा जाते भयस्कर मिसिङ भयस्करता बहुवाती पात्रे काममा जान्छन् एकबा पदरको रूप सुल्ता आउँछौं हामीलाई और एकदिन रोड ब्लक भयो न जत अरतेलमरा आञ्चलिक बलर नरगे जत विषय पदर अवगत गर्नु किन्तु তিনি যারা লিডার কমের তিনি যারা লিডার কমের আর তেলেঙ্গানা ডিভিশন কমিটি বসিনি লিডার আইপিএফের ফাউন্ডার বিনি জীবন কোন নির্বাচন বর্তমানে সমীমায়াকু বিনি জীবন কোন রাজনৈতিক দল সঙ্গে বর্তিনি অবহাই সামন কাহান টাকা নাই বড় কোন দিন সম্মান দিয়াকু কিন্তু একমাত্র আইপিএফের মিশিংতে তীব্রলাই ছানো सारेंसी देवरमणि नेतृत्वे তীব্রলাই ছানো এলসি দেবরমণি নেতৃত্বে তীব্রলাই ছাত্রীবল লগে তকর নাই নাই বড়রক বনা আসুকে সম্মান দেখা কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার লোকরা আইপিএফের মিশিং দিয়ে তীব্রলাই মাইয়া কোন এলসি দেবরমণি ফিনান্স সিকাঙ্গ ফিজুতে বিস্তার করাই যাকন পদরে পর ইলিগেশন ফেফা হই এলসি দেবরমণি কি बिनी नेतृत्वे दफार मुक्ति मायाको बिनी नेतृत्वे दफार कोनो दिन बियोगि मायाको बाइथागा थांगै केसनि विधानसभा इलेक्शन तेविसे को वोट पार्टी थांगै वोट पातावे तेविसे एमएलए देवगे मानो मिनिस्टर देवगे मानो अवला वास होगै आइते दिन पुथा लाथि लागे थांगा तिनि तामान था ओ घर रगु आसु गरम एकदिन रोड ब्लक खाइथेको लामो मुक्ति क्राय काबलाय चिरिगलाय बरंनि अवदान बायदि तिनि मन्त्रीओ खा एमएलए खा आइतेनि अवदान बाय तिनि तामाव खा आबनि बागे बरंनि कोनो दिन दफानि बागे समाय तांगै दफानि सामन तांनाय नै बसकांग फाइ कदर कदर सबै बरंना जदि लाथि रे योगलगस लखान काय কোনো দিন সাকাবাত অন্যায় জতাই কোনো দিন ক্ষমা পাইয়া তা বলতে তো কোনো দিন ক্ষমা পাইয়া আমরা কবলে দুসুগো তিনি এলসি দেবতা দুই থাকা বাক্সা সৌতা মহলে আইপিএফের ফাউন্ডার করেছেন আইপিএফের টপ লিডার করেছেন তীব্রলাই টপ লিডার করেছেন তবে আইপিএফের দাবি উনি থাকছেন নম্বর 5 আগামী 2023 বিধানসভা ইলেকশন হবে অবহায় অবস্থা হয় জানি না ইচ্ছা কিন্তু কাতে গোনা কয়েকজন তিনি বুদ্ধবাবু তঙ্গ দাউদি দেবতা তঙ্গ তিনি জিএস শাসক দেবতা তঙ্গ প্রেসিডেন্ট প্রেম কুমার ইয়াক তঙ্গ মাইনাস সিং জমাতিয়া তঙ্গ যখন হাতে গোনা 5-6 জন লিডার অংশ তিনি মামান সরকার চাহে চিনি উপর দেশে কোন অত্যাচার খাইতেন আক্রমণ খাইতেন চাহে দুই থামনে ইয়া গলপন 10 টুকরা 20 টুকরা হই থাকলো ইব্রাহিম বাকি সে ফ্রি হবে নাই আগামী দিনে সরকার সিদ্ধান্ত নেই নাই কোন দিন আয় পেটের সবাইয়ের বাকি চলবে না ইনে ওয়া বেনিফিসিং ওপন নরক আসিত ফেলে কি আন্দোলন আনে ব্যক্তিগতভাবে পার্টি নেওয়া আন্দোলন গ্রেট সেলুট মারো তাকে কেটুকুক সব जों आइपिएफनि जे समय जों गरे गरे थांनाय ग्रामीण लाइफआव जों सामानि दंगो
नौकरी बेसारी चाकरी बागै आं सरकारी न खुंसा बानायनाय बागै आं कलेज न खुंसा बानायनाय बागै आं लोन बानायनाय बागै एकेबारे पुबि चौनानै सरकारी सुजुग सुबिदा बानायनाय बागै जों कोनो दिनै नेशनल पलिटिकल पार्टी खालायनाय नांगिया दिनै नाहार नंखा जे पदत्त सिनि बररावनि एडिसि आवतायनो स्वशासित जिल्ला परिषदनो पूर्णांग राज्य गठन खालायनाय आसा पदत्त आईपीएफटी पार्टी गिसिंगतेजों कन्टिनिउसलि जों आन्दोलन खालामबाय थांनाय all messages जों बररावनि फाइनाल थाखै माने जालाव बरराव एक्सेप्ट खालामनाय याबोनो जों दिनै 2018 बिरांखौ इलेक्शना 8 जन एमएलए जों आईपीएफटी पार्टी रखमानो 9 जन गिसिंगो किन्तु 5 বছর खानानै सिगांनो वाकई कतर फाइका नम्बर कतर फाइका सिनि सदैव स्टैंडर्ड डिमांड तुइने सिनि बरने थायो फाइका काकाय आईपीएफटी प्रतिबो बरन तिने अराय प्रयोग थका सिनि लिडार से अराय प्रयोग खागा साधारण बरन अराय प्रयोग खा आबे बागे जों नारायण थानिबो कबरनि बसुको ताकते दुखुस तिनि जातिनो कियमनि बागे आसर लिगि सिगि खायै तासिंग सीएसआर सनाय बागे चेष्टा खालाया चिनि बुइनि हाय आधार पलिटिकल पार्टी हाय प्रत्येक निर्वाचन पाकेन दाबी परिवर्तन नगो प्रत्येक निर्वाचन पाकेन मैनिफेस्टो परिवर्तन नगो प्रत्येक निर्वाचन पाकेन चाहिदा परिवर्तन नगो प्रत्येक निर्वाचन पाकेन दाबी दावा परिवर्तन नगो थागो केवनि बा 10 दफा दाबी केवनि बा 3 दफा दाबी केवनि बा 10 दफा 14 दफा दाबी केवनि बा 8 दफा दाबी भाई आईपीएफटी पार्टी ने मोर डिमांड करे একটা ডিমান্ড তীব্রলে দাবি অতীব্রলে সারা তীব্রনি বড় ছাইমান খা গতাল ভাবে তাই আমরা প্রশ্ন কানে উত্তর নাই ভাবে করা করেছে তাও একমাত্র সিরিজ স্ট্র্যাটেজি ন जों বলকাকে দিলা তীব্রলে দাবির সাথে আন্দোলনের স্ট্র্যাটেজিশন মাত্র আপনাদের ভাবে করেছে जों তাও প্রিপারেশন আলাই কথা করতে বলছো এর নামে ধন্যবাদ কবম বড় आईपीएफटी जवाब नहीं आंगिया आईपीएफटी लिया तो बरने थानियो थाके जवाब नहीं आंगिया कमी को बरन कागज साने बगे चेष्टा करिया आईपीएफटी रो में भाई आंदोलन आईपीएफटी रो में भाई दाबी आईपीएफटी रो में भाई कारण आईपीएफटी रो में भाई नेता कोनो पॉलिटिकल पार्टी और डिसिप्लिन करे दाबी को अमाय मजबूत दाबी करे आईपीएफटी पार्टी रो में भाई आइडियोलॉजी का आप करे आईपीएफटी पार्टी रो डिसिप्लिन आगामी दिनों सिने दफारनि बागै कोनो একটা जों सिने दफारनि थानि जों जबोय रखायनि बागै आबाद जों चेष्टा खालामो तावासुति जे सुब्रत नवातिया पराक्ष विधायक रखा पराक्ष एमएलए रखा बादिनी मंत्री रखा कोनो दिन अपना बने मंत्री पद न কোনো দিন আপনার জাতি দফাকে সাথে বা কোনো দিন আপনারা স্যাক্রিফাইস বাই লাভে কে बतावा करिता করতে প্রস্তুত তিনি অসম্ভব ইতিহাস প্রকার কাছে লোক ভারত স্বাধীনতা মানে আসল ইজিলি ভাবে ভারত স্বাধীনতা লাভ পাইয়া তেলেঙ্গানা আলাদা রাজ্য মানে কোন দিন শান্তি সম্প্রীতি নিশ্চিত হই তেলেঙ্গানা আলাদা রাজ্য বানিয়া আমরা ভাবে আগামী দিনে আলাদা রাজ্য ভাবে শুধু আইপিএফটি সিরিয়া ভারতবর্ষ বাঁচাও প্রায় 20-30টা আলাদা রাজ্য স্থানাই দরকার খবর ভারতবর্ষ এই ভারতবর্ষ 20-30টা আলাদা রাজ্য স্থানের বিসিংহ আইপিএফটি খবর ভারতবর্ষ প্রায় যারা আলাদা রাজ্য স্থানের ব্যাপারে প্ল্যাটফর্ম বতঙ্গ ন্যাশনাল ফেডারেশন ফর নিউ স্টেট ন্যাশনাল ফেডারেশন ফর নিউ স্টেট সাবসম্মত একমাত্র তিনটি অঙ্গে সিনে বরং নাম সিনে বুদ্ধ দেববর্মা বর্তমান ন্যাশনাল ফেডারেশন ফর নিউ স্টেট নিয়মে খরচা আদম আমগো হাই ন্যাশনাল ফেডারেশন ফর নিউ স্টেট খরচা লিডার সঙ্গে আমগো দিনে ন্যাশনাল বিটিসি প্ল্যাটফর্ম কমিশন কমিউনিকেশন করছে তাহলে পরিস্থিতি বস্তুতা মনো ভাষা থাকা जोङो सुरु एडिसिओ क्षमता रहली एडिसिओ क्षमता रहलाइका विधानसभा बसिने प्रतिनिधि नामको विधानसभा रहने नाम छ विधानसभा रहने लागि गर्न नपराइदा समाज अब विधानसभा सदस्य प्रतिनिधि सबैका सरकार जगतका लोकसभा सबैले नाम सिनाए लोकसभा सबैले जगतका आगामी दिनमा नाम बनाउँदै भेटेन
আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি তেমন জাতির দখলে গণপ্রিয় রাজনীতির কেরিয়ার সামলাইনে ভাবে রাজনীতির কেরিয়ার সামলাইয়ে রাজনীতির কেরিয়ার সামলাইনে ভাবে কম্পিটিশন আমরা কথা বলতে বলছো কেউ বছর টাকা লাখপতি হবে আমার তো আল্লাহ টাকা পাইনি কেউ বছর টাকা করোড়পতি হবে কথা ভালো থাকবে বিজনেস পাইনি ইয়াং সাধারণ শ্রী বড় কাকাই নির্বাচন পাইকাকাই ভোট করবায় সাধারণ নির্বাচন পাইকা ভোট করবায় নির্বাচন পাইকা কাকা মান সাহায্য করতে কিন্তু আপনি ভাববেন জনগণ এখানে খবর নাই কেউ যদি জাতির গণপ্রিয় রাজনীতির ভয় দখলে বিশৃঙ্গ কেউ যদি জাতির থাকে পুলকিত চলবে মায়াম কাকাই আইপিএলে আগামী দিনে উপলব্ধ থাকবে ওই জানে ভাগে বাইশম না কাপড় দেব বন্ধা আইপিএলে কেবল নিমত করে আইপিএলে কেবল নিমত করে সারে শুক্লাচার মাতিয়া জাতি দখলের সাথে যদি স্যাক্রিফাইস করে নামে তো কাকাই শুক্লাচার মাতিয়া অলওয়েজ জাতির সাথে জাতির সাথে দখলের সাথে স্যাক্রিফাইস করে লাগে কি তঙ্গতা করতে বন্ধা আমি ভাবে আগামী দিনে এইগুলো আগামী দিনে তিনি স্টেটিজম চেঞ্জ হয় নাই বসকামি নির্বাচন সিটি হয় দমকি হয় ভক্তি হয় রামবাই পয়সাবাই আর তখন বরনাতে বিদ্যাত ফাইনেশন কে সুলোই মামিয়াতা করতে বকুমটা আপনি ভাবেন না লোকে মা তোমরা সহযোগিতা করে না তিনিও যখন যখন কিউজে আন্দোলন খাইও সশস্ত্র জেলা পরিষদ গঠন করে ভাবে এনএসি গঠন করে ভাবে 1947 সালের সিনে 84 সাল পর্যন্ত যখন কিউজে আন্দোলন খাইও কি প্রাথমিক বিশৃঙ্গ কয়েকজন লাখ কোটি মালে পয়সাওয়ালা একবার ভিআইপি ক্যাটাগরি প্রাথমিক বিশৃঙ্গ কয়েকজন কিউজে না লগের নাই তো কয়েকজন কিউজে আন্দোলনের সমর্থন করে তো কয়েকজন কিউজে আন্দোলনের কন্ট্রিবিউশন নাই তো বেবাক আমি আমজানি বড় সাধারণ বল ফলাইছে নাই সাধারণ মূল্য ফলাইছে নাই সাধারণ দুইতে দিন মজুরি খায় নাই আর তীব্রতার হচ্ছে তিনি লাখ লাখ তীব্রতার হচ্ছে তিনি রাস্তার উপর আন্দোলন ছয়বার বিশৃঙ্গ আন্দোলন কথার অর্থতার বিশৃঙ্গ বাধ্যতামূলক রক্ষা পালন সরকার তীব্রতার ভাবে সশস্ত্র জেলা পরিষদ নরম নাসিদি নরম অংশীদি নরম নাসিদি নেয় ডিক্লারেশন খায় ভাবে বাধ্য অংশা আপনি ভাবে ও কিউজেসকে অবদান আবার তাও গতি প্রাহার করব কিউজেসকে সমর্থন মানে বলছো আবার তাও আইতেছিল বাধ্য হবে আমরা কোর্টের খানে ভাবে তিনি মাঠে ময়দানে অঙ্করে নাই আন্দোলন ফাইট করে দাঁড়াবা সেরকম তিনি বইরে চুকরি ভাই বইরে বিভ্রান্ত ভাই বইরে ষড়যন্ত্র ভাই সেরকম তিনি এই লাগাতার সংখ্যায় 3 বছর তিনি পার্টি থেকে কাজে ক্লাইমারি বিশৃঙ্গ তিনি দমনে বড় অবস্থা তিনি ছিল অবশ্য আইপিএল খতিয়া সুরা আইপিএল খতিয়া অবশ্য সুকাজর নওয়াদিয়া শাসনী খতিয়া সারা চিতে বর্তমানে কাজের বিনে শাসনী খতিয়া যারা আর লিডার আমগত নগরের সিমি খতিয়া যেমন তিনি যদি এডিসি ক্ষমতা বা আইপিএল খেলা করবে তিনি যদি এডিসি আচ্ছা না যদি টিডিসি গঠন আমজাদ না করে তিনি বড় রঙের তিনি অবদান করছেন আমরা এভাবে আইপিএল তিনি বিসি দিয়ে আগামী দিনে জনগণের ছেলে কখনো দেশের মানচিত্র নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে কিন্তু তাদের পরিস্থিতি বলতে লক্ষ্য আইপিএল তিনি বেকার যায় কি লাগে যারা কুতুব কামে খানে রঙে অবস্থা তিনি লক্ষ্য আমরা এভাবে এক কন্ট্রোভার্সিয়াল থাকলে মুসলিমিয়া কন্ট্রোভার্সিয়াল মানে মুসলিমিয়া তিনি বলছে 2018 আইপিএল বিজেপি সরকার খায় বাক্সা বড় ক্ষমতা মনে আইপিএল তিনি জিরো অ্যাচিভমেন্ট আইপিএল তিনি কোনো অবদান করেই তিনি টিডিসি অংশিত ক্যাবিনেট বিপ্লব মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী তঙ্গ সারেন্সি দেবতা ক্যাবিনেট মিনিস্টার তঙ্গ মেয়র কুমার চৌহান ক্যাবিনেট মিনিস্টার তঙ্গনে যাওয়া ক্যাবিনেট বিসি দাদা 2019 ক্যাবিনেট সরকার ने ক্যাবিনেট রাজ্য সরকার হবে যে তিনখানে তিনটা ট্রাইবাল এরিয়া কমান্ড ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আবার আপগ্রেডেশন হবে তিনটা টেরিটরিয়াল কাউন্সিল আবার আইপিএল এর প্রস্তাব হবে হাই লেভেল মডেলিটি কমিটি মিটিং দিয়ে আইপিএল বিজেপি সরকার গঠন করে মিটিং
2019 समय राज्य सरकार ने कैबिनेट का सिद्धांत लावे अब तब दिल्ली और हजार दिल्ली स्टैंडिंग कमिटी पार्लियामेंट में थानी वो अब सुन समय ना अपेक्षा ये कोई समय ना हमारा डिक्लेरेशन देना है टीटीसी का चौथा दफ्तर तब कमाई वो प्राइस गैलिस तब तब महीने तब आठ जन एमडीसी पामाने जगह वो आगे में तेरा पर 7 जन एमडीसी को महीने तेरे बच्चे ने एमडीसी ने प्रोसेस में थानी वो हमारा तो ये महीने अब सिंधिया जब बादशाह सवसन राजवंश जब राजा ने वंश रहने अवस्था 2018 सरकार खाने सिकांगा कम्युनिस्ट ने जलावा प्राय लगातार 35 वर्ष क्षमता कमाने जलावा एक जन राजा ने इतिहास का सर्वमान दर्जा किया आज तक में बीजेपी सरकार भाई महाराजा वीर विक्रम किशोर मालिक ने हाथ में साधना 19 तारीख अगस्त प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार होते सम्मान देवे साचा सुते घोषणा खाई जाका अब सबने अवदान आईपीपी अवदान आगर तमने एयरपोर्ट को महाराजा वीर विक्रम किशोर मालिक ने एयरपोर्ट को खेबा जाका अब सबने अवदान आईपीपी अवदान आईपीपी में बीजेपी ने ऐलान संख्याकाय 2018 विधानसभा इलेक्शन मानिक सरकारी सरकार संख्या के चित्र हो इकले सरकार अवधि इकले सरकार এই যে অবদান অবচন করে দিলাম তিনি এটিমে লেখার মানয়া প্রায় 20-30 হাজার রিয়া কার্যন করবে শরণার্থী তনাইর কিভাবে পার্মানেন্ট সিটিজেনশিপ মানতা কিভাবে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে রিড হওয়া বরাবর প্রত্যেকটা জায়গায় যা জায়গা না ভোট দাঁড়িয়ে কিভাবে ভোটার মানতা আবার সবাই অবদান আমার আইপিপি অবদান তারপরে মানে 3 বছর से आईपीपी का सुदूर ले लिया बोलो को सब पकाई खाना क्या खाई क्या खाना क्या आईपीपी हम या आईपीपी ना दम सरखाने लगे चौका तो फायदा में जगह हो चीनी बोलो रखी क्या होता अब ये खोदियों का अब एकमात्र आईपीपी ने सुवाई टारगेट ना मानिनो ये जगह आईपीपी लो आलादा राज्य दाबी ना तुये विधानसभा का कौशल फातरा का कौशल आंदोलन को चलायो नेशनल फेडरेशन में प्लेटफॉर्म में विषय दिएगा जिले तंत्र मंत्र खंड चिरीला कमयो भारत सरकार प्रेशराइज कयो जे त्रिपुरा के 183 जना ने हाथ रे गांव छोड़ो उन्हें जाति ने एडीसी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य जिला परिषद में भारत के संविधान आर्टिकल 2 एंड 3 द्वारा दिए आलादा राज्य दाबी सुने तो और आलादा राज्य में गांव सरकार लगे आलादा राज्य दाबी ना जे गुलो में हो त्रिपुरा में होते 20 जन लगे है कबर नादी को 20 जन लगे जे 2023 विधानसभा इलेक्शन सरकार का अध्यक्ष आज अपना तवसर की स्वीकार मांग करता होते लोग और लगे हम ना खरा कबम ना इन सरा फाइनल ना सर तिनी बीजेपी में एलाइंस को आम तिनी राज्य कैबिनेट मिनिस्टर आम तिनी नरने थानिबो नरने जे चाहिदा दुई मात्र ब्लॉक लेवल होइते राज्य सरकार होइते विभिन्न सुযোগ सुविधा बुझे बदल रंग मानते नरक माने मसोको आइपरा आउ साइसु ने बिसिंग तेरे तब लाइन का कुछ कुछ आउ बगे चिनी नहर में आबैया चिनी नहर में मौका बुझे तगबो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे विधानसभा जाति का सही में अपना सुख आचरण करती साइसु बना विधानसभा अधिवेशन तगबो विधानसभा चलाने की जगह तिनी भाषा व साहित्य संस्था विधानसभा ने बिसिंग पवित्र विधानसभा चलाने ने बिसिंग बना साहित्य संस्था ने बिसिंग बना कैबिनेट मिनिस्टर ने बिसिंग बना विधायक ने बिसिंग बना जाति के साथ चीफ मिनिस्टर वेस्ट का अनुदान ने जरा बना सब सिनी दफने बगे चिनी मान छैन अपना गोल खेल खाए इसलिए नहीं ची कबे कोई ना तो बता मुझे कुछ अब दुर्भाग्य बादशाह का मामा तब आंदोलन अकाउंट 25,000 लाख दे रहा है आंदोलन सरकारी नाम मारे ना आंदोलन खिताई नाम मारे ना आंदोलन वा मिलोड ना आंदोलन कुपी चौबे ना न कानी बदल पाइटी न मुंबई पाइटी न सिलबदल जॉइन पाइटी अमहाई कुरान मा प्रलोभन प्रणाली का कोई प्रभाव जब 2014 सिने 2014 जब सरकारी सुযোগ सुविधा ना जब अपना पसंद काया जाति ना बिया में लगे किसी ने नहर में नहीं माने सरकार 20 वर्ष लगातार ने
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে মায়ের সরকারি দলপর কেন্দ্র পর্যন্ত থাকবে 2015 এডিসি ইলেকশন চ্যালেঞ্জ হয় কংগ্রেস চ্যালেঞ্জ হয় সিপিআইএম নেতারা চ্যালেঞ্জ হয় জিএপি নেতারা চ্যালেঞ্জ হয় ডিওয়াইএম নেতারা চ্যালেঞ্জ হয় টিএসপি নেতারা চ্যালেঞ্জ হয় রাজ্য সরকারের প্রত্যেকটা প্রাক্তন রাজ্য সরকার 2018 সালের সরকার নেই एमएलए विधायक मंत्री रमाई जो ओपन चैलेंज हुए निने सरकार ने चिकन में कर सुयोग सुविधा नाचन लावे आईटेटिक खाया में जो चैलेंज हुए माता करे जो तिने गरमा 2018 किरकने होइते गुमती तुये जो विसर्जन रहले मानवकाय नन भाई साधारण 20,000 টাকা 25,000 টাকা ওয়ার্নি লোন টমনি লোন কনভেক্টর লোন নম্বরনা প্রলোভন শুনবে কোনদিন চাকরি বড় না কোনদিন সিদ্ধান্ত পাইবে আর কোতে প্রস্তাব আপনি ট্রেনিং যথেষ্ট কাজ করে লোন থেকে সেজন্য আপনি ট্রেনিং তে সরকার করে তা কোতে প্রস্তাব আনি দফনে থাকিব নরে সদস্য কর্মরত নাই আনি কর্মরত নাই এই শিক্ষক সুযোগ সুবিধা পাবে কোনদিন দফনে বিরোধ করতে সমাজে তা কোতে প্রস্তাব সব কোনদিন শিক্ষক সুযোগ সুবিধা পাবে तो कोण दिनाने जे दफाचे गद्दार पाइले आता बोलते दुखा जरा सरकारिया जरा आमखा যথেষ্ট জরা নেখা যথেষ্ট জরা নাসিকা बस करला चिने हमारा सर देखाने भागे चिने हमारा सर तेवेशा सर माता रामने भागे सारा तिबवत एवेशा एमसी देवरमानी ना हरबो एमसी देवरमा दावत सुनबाई कथान करे किंतु नापा साकावत गई सार एमसी देवरमाने पड़ा आईपीएफटीर যারা আমদানের প্রতি প্রত্যেকটা আইপিএফটির আমদানের পরিমাণের প্রতি সার এনসি দেবমানে আশীর্বাদ তঙ্গ সার এনসি দেবমার জন্য নাকাই তঙ্গ সার এনসি দেবমানে বিনা আশীর্বাদ তঙ্গ আগামী দিনে শ্রী বিশ্বাস আগামী দিনে শ্রী সার এনসি দেবমানে আমারি ভাই যে আগামী দিনে দফনে থাকব আইপিএফটি সার দিবব চাহে লোকসভা ইলেকশন চাহে বিধানসভা ইলেকশন চাহে এডিসি ইলেকশন आईपीएफटीर काले कोनो बदलफोरा थांगे मानिया जों दिनै अर लने इस्ट केराला डिविजन कमिटिरे हर कन्फारेंस बेसिक दिए सारा दिफारे प्रत्येकटा राजनीतिक बदलनासो दिनै अवकोटाने बेसिक दिए सारगुला कमनाय आगामी दिन जेकुनो निर्वाचन माने आईपीएफटी माने आईपीएफटीर दाबी এই দাবিটা দিয়ে आगामी दिनते कॉम्प्रोमाइज खाइया आईपीएफटी सारा तीव्र राज्य कोनो बदल कोनो चाहे राज्य सरकार होतो चाहे एडीसी सरकार होतो चाहे लोकसभा होतो आमरे फैक्टराइज खाइ নাই सुरक्षाचरण नवातिया सिमिया आईपीएफटी में प्रत्येक लीडर होतो जो অর্ণব রময় প্রত্যেকটা আইপীএফটি হামদারানের প্রতি বরংের নাম লোকের প্রতি বরংের लांगमाনের প্রতিব जों या प्रोविंशियल समाज तंगे बेसकागर जों सागरी खाबै मा फलाने का बोके गोसा और आना रवै समाज तंगने हाइले थेरन कमेन्ट बगिया যারা তিনি আইপিএফটি ইয়াকারে থাকাইল কতর থেকে শিকল পর্যন্ত যারা আইপিএফটি ইয়াকারে থাকাইলে অবস্থা চল রক্ষা থাকো অবশ্যই যে আইপিএফটি পার্টি না হামিয়া সহযোগ করে থাকাইলে গনে অবস্থা চল রক্ষা তাহলে ভাবে অবস্থা অবৈভাবে অরণ্য সময় চরবই অরণ্য সময় ন ফুলফিল খায়ে তাহেনি সেকাঙ্গন অরণ্য কমিটমেন্ট মানে দফানি সাথে হানি সাথে জাতির সাথে যে সময় চরবই ফুলফিল দাবি ফুলফিল তাহেনি সেকাঙ্গ তারা সারেন্ডার হই নাই আইপিএফটি না হাজিয়া সাইখানের প্রতি অরণ্য অবিশ্বাস বরং কোন দিন আপনা বরং কোন দিন সই মাইয়া বরং বসমে বসম আপনি জবাব পারি নাই তা বলতে ভগবসা আপনি বাবাই লড়াই যারা অবিশ্বাস তমাই আমি থাকবা আম কবন নাই কেউ আইপিএফটি বিশিং দিয়ে যারা তিনি কতাল ভাবে সময় তক নাই আইপিএফটি হর্নর আইপিএফটি পার্টি রমে সময় চালাইল কোন দিন তখন গাদ্দারতা খাইলাইতি কোন দিন তখন গাদ্দারতা খাইলাইতি है कहीं नाम की बरमान जाना है कहीं साथी मान जाना है कहीं चाची कुस्ती प्रति मान जाना आवश्यक लोग का बरम तिने जरा आईपी
activity five feminist sini, bas feminist sini national political party five feminist sini seluruhnya. Awal bagai sini dopan borok, abisar macam sini dopan borok vibran tohngo, sini dopan borok kini orang koronggo, beri dopan borok buat, jom sini satu orang. Awal bagai, awal kawan semai sana kono din আপনার খাদ্দার তার খাইলে দিন আরামবার শুভ মাসাও কারণ চোর বুড়িখা চোর কষ্ট নাখা চোর দেখতো মাথা চিনি দফানে বড় কষ্ট মাথাইছা চিনি দফানে বড় লেন পাতা বড় চিনি দফা ইয়ছি না বড় চিনি দফানে বিসিঙ্গা আনি ক্ষমতা মাছি না বড় চিনি দফানে বিসিঙ্গা পুলিশ ক্ষমতা মাছি না বড় চিনি দফানে বড় প্রশাসনিক ক্ষমতা মাছি না বড় চিনি দফানে বড় স্বাধীনতা পাবে চিনি বড় খালিব जों कमे मानसिना अबाहाय मानसोखायै हाजार हाजार लाख लाख कागजखौ दफाना हामजाबनाय दफाना जुबानाय दफाना लगेनाय कागजखौ दंगताखौ बुंसा किन्तु যারা নেতারা আওয়াজ করে মানে ভাবে সাধারণ দফানা হামজানায় বড় পদন্ত লাভ করা লাগে তাকে বুঝা আপনি ভাবে যারা কৃষি সাধারণ জয়না হয়েছে যারা কৃষি সাধারণ লগেলে ননে থেকে অবশ্যই কাজ করি না আনি কথা আমার কথা শুনে जतना कागज कर तोलाई तेलपरा डिवीजन सेकानो करा तंको आगो को तेरे से करा करना और प्रोग्राम सुनो तेरे प्रोग्राम खाइने सारा त्रिपुरा टेलीविजन इस तेलपरा डिवीजन कमेटी ने आई पेटेलो में सिपाही त्रिपुरा लेने सैकड़ा टेलीविजन और में भाषा का अब के बोलता है और नाम था बेटा रे माया आज चले सत्य आगामी दिन सारा त्रिपुरा में एगो डोंबोने तुई भाई सेना आई भाई आए पेपर में सबजे आगर ताले आस्तबल माता जे कोनो बाबा हो आगामी 3 मास से पड़े वो आए पेपर में सबजे ना आगर ताले आस्तबल माता कोई पुरों ना तेरे में तजी सबजे नो सारा त्रिपुरा सारा भारत शहर में थाने वो आए पेपर में सबजे त्रिपुरा में सेंटर में सबजे ना संचालन का परिष्कार भावे जो अपना प्रणय भावे दातन खालोगे नरक दातर चावले खावे नानी जा कामियों खांगे नानी जा आंतरिक खांगे ताबुले जवाब ने बाबे जला पनबाई का प्रत्येक भारत के प्रश्न जवाब न जो करने थे आवि जवाब ने बाबे नरक जातन समाय खांगे और हाल को ना पाई तुम्हारे याद लो जब कोटो लाया ताको के बुकोसा जतरा अंबाई आई पेटे आई लंतो ऐसी जगह में इमाम सारा त्रिपुरा तेरे सब भाषाएं बताते हैं किन्हीं की पहले जाबी अब तक की ताकि न चले तो अपने रंग में छाई हुआ जब तो बुरे में मानसिक काम पर